Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahjanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busra fi hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadassallahu sirah, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Zaili dan kitab Tabrihul Khatir fi Manaqibisi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian yang hadir di sini, juga kepada keluarga kita yang ada di rumah. Terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rezeki yang halal dan dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan semua urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak dengan beberapa wasiat. Di antaranya, wahai anakku, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada segenap kaum muslimin. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, pegang syara dan laksanakan, dan pelihara batas-batasnya. Ketahui bahwa thariqatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dengan jalan kebaikan, jangan keras hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan. Hendaknya kamu mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Pelihara olehmu kehormatan guru-guru dan berbuat baiklah kepada orang lain. Beri nasihat yang baik kepada orang-orang besar tingkat kedudukannya.
Demikian pula bagi masyarakat kecil, jangan suka berbantah-bantahan dengan orang lain kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan adalah perlu kepada orang lain dan hakikat tidak perlu kepada orang lain. Tasawuf dicapai dengan jalan lapar dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan. Dan tidak banyak bicara. Jika kamu berhadapan dengan orang fakir, jangan dimulai dengan ilmu, sebab akan menjauh denganmu. Sebaiknya hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembutlah terhadapnya, membuatnya lebih dekat padamu. Tasawuf dibangun di atas 8 hal, yakni 1. Dermawan, 2. Ridho, 3. Sabar, 4. Isyarah, 5. Mengembara, 6. Berbusana bulu, 7. Pencinta alam dan fakir. Dermawan Nabi Ibrahim, ridho Nabi Ishak, sabar Nabi Ayub, isyarahnya Nabi Zakaria, mengembara seperti Nabi Yusuf, berbusana wol seperti Nabi Yahya, pecinta alam Nabi Isa alaihissalam, dan kefakiran Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berkumpul bersama orang kaya, perlihatkanlah kegagahanmu, kerendahan hati bila berkumpul dengan orang miskin. Hendaknya kamu ikhlas dalam setiap perbuatan, seharusnya selalu mengingat Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, harusnya berserah diri kepada Allah dalam segala perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, walaupun keluarga, walaupun teman sejawat. Layani fakir miskin dengan 3 hal. Pertama, tawaddu, 2. Budi pekerti, dan 3. Kebeningan hati. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang paling budi pekertinya, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada selain Allah. Bila bergaul dengan orang miskin, berwasiatlah dengan kebenaran dan kesabaran. Cukup bagimu dari dunia itu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. 2. Menghormati wali selain daripada Allah. Segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Jangan dipandang cukup gagah kepada yang di bawahmu adalah pengecut. Gagah terhadap sesuatu adalah lemah, dan gagah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya adalah sombong. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan duit tunggal kebenaran yang hakiki, bukan main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan main-main. Demikian wasiat ayah. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada murid-murid sekalian, atau kepada siapapun yang mendengar wasiat ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin sultanil awliya'i wa qudwatil asfiya'i qutabil jabani wal ghasis samad ini sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal izzati. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna
wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i walaikal Abdul Qadir muhtaba takhira qulubana min kulli wasabin yubaiduna an musyahada bika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha syudurana wa yasir biha umurana wa firiz biha humumana wa qsib biha gumumana wa ghafir biha dunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha akhwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aqsil biha khaubatana wa ansur biha khuzzatana waj'alna biha minal muttabaini li syariati nabiyikal mutasifina bi mahabbatihil muqtadin bihadi wasiratihi wa tawaffana biha ala sunnati wa la tahrimna fadla syafaatihi wahsurna fi jumratihi wa atba'ihil ghuril muhajjalina wa asyaihi syabigina wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Allahumma afridni lima khalaqtani lahu wa la tasghulni bima taqalaftali bihi wa la tahrimni wa ana as'aluka wa la tu'adzibni wa ana astaghfiruka. Allahumma simni min syarril fitani wa afini min jamil mihani wa aslih minni ma dhahara wa ma baton wa naqi qalbi minal hiqdi wal hasad wa la taj'al alayya tiba'ah li ahad. Allahumma inni as'aluka min khairin ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta alamal ghuyub. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mal bi ta'atik badani wa khalis minal fitani sirri wastaqil bil itibari fikri wa qini sara wa syawisi syaitan wa ajribni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayya sultan. Allahumma inni as'aluka al-akhda bi ahsani ma ta'lamu wa tarqa li sayyi ma ta'lamu wa as'aluka taqafula bi rizqi wa juhda fil qafafi wal makhraja bil bayan min kulli subhatin wal falaha bis sawab fi kulli khuzzatin wal adla fil ghadab wa ridha wa taslima inda nuzuli qata'i wal iqtisaida fil faqri wal gina wa tawadu'a fil qawli wal fi'li wa sidqa fil khajli wal jaddi. Allahumma inna li dunuban fima baini wa bainaka wa dunuban fima baini wa baina khalqik. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu wa ma kana minha bi khalqika fatahammalhu anni wa aghnini bi fadlika innaka wasi'ul maghfirah. Wa sallallahu ala khairi khalqih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalahu minna wa minkum taqabbalahu ya karim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.